ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବା ମାର ମୋର ବସିଛୁ ନା ଯାଉଛୁ ଯିବୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛି ଆଦି ବାଟରେ ହେଇଗଲୁଣୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଏ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ହେଇଗଲୁ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ମରା ହେଇଛି ପତାକା ବଜରଙ୍ଗବାଲି ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ପୁରା ଦେଖଉଛି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଗେ ଆଗେ। मार्केट पाखापाखि ହେଇଗଲୁଣୁ गाड़ी घोड़ारे पूरा फुल ଯିବା କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଦେଖିବା। जाए शिवकुड़ा देखते बापा माँ फ्रेंड्स मैंने गुड़ा पोखरी गहली चली केते भीड़ देखा आगू जाएंगे। मुझे टाणी नहीं पलैमी ते व्यस्त यही पटू सेपटू पलैमी सकाल सब पुओ छुआ ना
ठाकुर पूजा हाथ तो काटो
दुकान अच्छी फोटो फोटो भी अच्छी चादरिंग गुड़ा केते सुंदर है छोटे छोटे टेडी और भी छापा दो तू छापा मु देख से सब पड़े हाथ में फुटे आम दस टका ना तो गोटे दे रोड एटा भिड़ भाई जन डाक पलैले मन तार बिगड़ी पलैले।